तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? तेरा बाप क्या ढोल बजाता था, खुद बखुद नाचने को दिल करता था। वो मुझे घूर रहा था, फिर कान में चुपके से कहने लगा, जितने जोर से ढोल बजाएगा उतने ही पैसे कमा कर जाएगा। अब मैं पूरी जान लगा रहा था ढोल बजाने में, लेकिन मेरे हाथों में वो दम नहीं था जो मेरा बाप ढोल बजाकर दाद वसूल किया करता था। मुझे ये काम जिल्लत आमेज लगता था, लेकिन हम कमीनों का तो काम ही यही था, शादियों में ढोल बजाना, बदले में चंद पैसे हासिल करना। कोई बड़े दिल का मालिक होता तो पैसों के साथ खाना भी दे दिया करता था, वरना हम खड़े खड़े ढोल बजाते रह जाते और उधर सारा खाना खत्म भी हो जाता था। अब भी वडेरे की हवेली में मेरे लिए एक रोटी तक नहीं बची थी, क्योंकि पूरे गांव में हड़बोंग मची थी, जैसे दावतें आम थी। मैं भूखा पेट लिए घर पहुंचा था, जहां अब्बा बिस्तर से लगा मेरा इंतजार कर रहा था। जितने पैसे कमाए थे वो मैंने अब्बा के हवाले कर दिए। अम्मा और वो दोनों बैठकर नोट गिनती कर रहे थे, जबकि बड़ी बहन मेरे लिए खाना लेने गई थी। बाजी कलसूम, जो शादी की आस में अपने बालों में उमड़ती चांदी देखकर परेशान थी। जब भी किसी की शादी होती तो मैं यही ख्वाब देखता कि कभी मेरी बाजी कलसूम भी ऐसे ही दुल्हन बनकर बैठेगी और फिर उसकी शादी में मैं मुसलसल ढोल बजाता रहूंगा, यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले पड़ जाएं। ऐसे ही कई ख्वाब मेरी आंखों में सजे थे, लेकिन अब्बा की बात सुनकर मैं चौंक गया। वो मुझे पुकारते हुए कहने लगे, फादी बेटे, आज एक आदमी आया था दूसरे गांव का। मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि हमारी शादी है और तुझे ढोल बजाना होगा लाजमी आना, तुझे खूब इनाम मिलेगा। मैं बेजारी से कहने लगा, अब्बा मुझसे इतनी दूर पैदल चलकर नहीं जाया जाता। मैं पहले ही इस काम से तंग था, इसलिए जान छुड़ाता था। लेकिन अब्बा कहने लगा, उसने कहा है कि खूब सारे पैसे मिलेंगे। अरे देखो, हम पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। तेरी अम्मा का और मेरा इलाज करवाना बहुत जरूरी है, वरना हम दोनों तुझे और तेरी बहन को अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। वहां हमारी रूहें भी बेचैन रहेंगी कि न जाने हमारी औलाद किस हाल में इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब्बा की बात पर मैं खामोश हो गया। वो ऐसे ही जज्बाती बातें करके मुझे खामोश करवा दिया करता था। अब तो मेरा उस शादी में जाना जरूरी हो गया था, जिसका अता पता मैं खुद भी नहीं जानता था। लेकिन अगली रात मैं हैरान रह गया जब दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई थी। मैं चौंक कर उठा, आंखें मसलता हुआ दरवाजे पर गया तो सामने एक अजनबी को खड़ा देखकर हैरान रह गया, जिसने काले रंग के रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। लेकिन अब्बा, जो रात को सोता ही नहीं था, खांसी की वजह से अक्सर जागता रहता था, अब्बा उस आदमी को दूर से ही पहचान गया था। फिर खुशी से कहने लगा, अरे यही वो आदमी है जिसके गांव में शादी है। यकीनन ये तुम्हें बुलाने आया है। भला रात के 12 बजे वो मुझे बुलाने क्यों आया है? हाँ, मैं एक ढोल वाला था, लेकिन हमें जब भी शादियों में बुलावा आता 1-2 दिन पहले ही बुलावा आ जाता था। ऐसे में ये आदमी तो मुझे लेने ही आ गया था। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब्बा के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जिसको मैं छीन नहीं सकता था। इसीलिए मैं उस आदमी के साथ जाने लगा। मैं समझ गया था कि उसका घर किसी दूसरे गांव में है। खामोशी से मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अजीब, पुरस्कार और वीरान रास्ता था। मैं रात को तो कभी अकेला उस रास्ते से न गुजरता, अगर उस आदमी का साथ न होता तो। अचानक ही मेरे कानों में शहनाई की आवाजें आने लगी, लेकिन मैं हैरान था, क्योंकि हमारे साथ वाला वो गांव अच्छे खासे फासले पर था। लेकिन ये तो सिर्फ जंगल का रास्ता था। इस जंगल में किसकी शादी होगी भला? मैं अजीबो गरीब से उस आदमी को देख रहा था, जो खामोशी से बड़ी बेढंगी सी चाल चलता मेरे आगे आगे चल रहा था। फिर मुझसे रहा न गया और मैं उससे पूछने लगा कि आपका घर कहाँ है? उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया तो मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा था। वो सजा हुआ घर जो किसी महल की तरह मालूम होता था। मैं हैरान था। सच में ही इस जंगल में ये खूबसूरत घर देखकर इस पर किसी बहुत खूबसूरत महल का गुमान हो रहा था। अब मैं उस शख्स से मुतासिर नजर आने लगा, जो हुलिये से तो कोई गरीब गांव वाला नजर आता था, लेकिन ये मुझे इस कदर बड़े महल नुमा घर में लेकर आएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मेरे अंदर भी जोशो खरोश भर गया। मैं ढोल बजाने के लिए बेताब हो रहा था। फिर जैसे ही मैं इस महल नुमा घर के अंदर गया तो मेरी आंखों ने नाकाबिले यकीन मंजर देखा था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं पागलों की तरह अपने चारों तरफ देखता बेहोश होने के करीब था कि अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
सामने खड़ी वो लाल जोड़े में मलबूस खूबसूरत लड़की मुझे गौर से देखे जा रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। मेरा नाम फहद है। मेरा ताल्लुक एक गांव से था। इस गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि मेरा बाप एक ढोल बजाने वाला था, जिसे गांव में सब लोग मिरासी कहते थे। हम बिल्कुल ही गरीब लोग थे। अपने झोंपड़ी नुमा घर में मैं अपनी बहन के साथ रहता था। वो मुझसे पूरे 10 साल बड़ी थी, जबकि मैं बहुत छोटा था जब मुझे महसूस होने लगा कि गांव वाले हमें हकारत भरी नजरों से देखते हैं। इसकी वजह यह थी कि हमारा पेशा ऐसा था। हमारे गांव में सारे ही अमीर कबीर जमीन जायदाद वाले लोग रहते थे। जब भी किसी की शादी होती, मेरे अब्बा को गांव का मुंशी बुलाने के लिए आता। चल खैर दीन, तेरा बुलावा आया है, अपने ढोल की थाप दिखा और नोट कमा ले। वो ऐसे ही अब्बा को बुलाता था। उसके एक दफा पुकारने पर अब्बा अपना ढोल संभालता शादी की तकरीब में जा पहुंचता। इस कदर जोर जोर से ढोल बजाता कि अब्बा के हाथों में छाले पड़ जाते थे। बाद में अम्मा उनके हाथों की सिकाई करती। मैं भी अब्बा को देखकर बहुत दुख महसूस करता था। अब्बा हमारे लिए ही तो इतनी मेहनत करता था, लेकिन जब अब्बा अपनी पैसों से भरी हुई जेबें उलटता तो मैं हैरान होता कि ढोल बजाने के लोग इतने पैसे क्यों देते हैं। तो अब्बा मुझे समझाता कि लोग खुशी की वजह से हमें इतने पैसे देते हैं, तू भी मेरे साथ जाया कर। लेकिन मुझे इस काम से नफरत थी। जैसे ही अब्बा मुझे अपने साथ ले जाने लगता, मैं चुपके से वहां से फरार हो जाता। मैं हरगिज एक ढोल वाला बनना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इस पेशे से सख्त नफरत थी। लेकिन बुरा हो उस दिन का जब अब्बा एक दूसरे गांव से आते हुए एक्सीडेंट में अपनी एक टांग से ही माजूर हो गया। अब्बा क्या माजूर हुआ, घर में फाकों की नौबत आ गई। बड़ी बाजी कलसूम, जिसकी शादी होने वाली थी, अचानक ही उसका रिश्ता टूट गया। फिर बाद में पता चला कि वजह तो ये थी कि हमारे घर में जो जहेज के पैसे बाजी कलसूम के लिए जमा किए गए थे, वो सारे अब्बा के इलाज पर लग गए थे। लेकिन ना अब्बा अपने पांव पर दोबारा खड़ा हो सका और ना ही बाजी कलसूम की शादी हो सकी। अब मैं इतना भी संगदिल नहीं था कि घर के हालात देखते हुए इस घर का सहारा न बनता। इसीलिए मैंने अब्बा का काम संभाल लिया था तो मैं एक ढोल वाले का बेटा, इसीलिए शादियों में जा जाकर ढोल बजाने लगा। मेरी बेजार शक्ल देखकर सब लोग मुझे कहते कि तेरे हाथों में अपने बाप जैसी थाप नहीं है, जभी तो तेरे ढोल में दम नहीं है। लेकिन मैं उनकी बातों पर खामोश रहता। मैं अपना दिल चीर कर कैसे दिखाता कि मैं किस दिल से ये ढोल बजाता हूँ। लेकिन आज इस अनोखी जगह पर आकर तो मुझे सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। फिर उस आदमी ने मुझे इशारा किया कि मैं ढोल बजाना शुरू करूं। जैसे ही मैं ढोल बजाने लगा, अचानक ही मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। सामने सीढ़ियों से 4-5 खूबसूरत लड़कियां उतरती हुई आईं। उन सब ने इस कदर हसीन लिबास पहन रखे थे कि मेरी आंखें उनसे हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं हैरान था कि ये शहजादी जैसी नजर आने वाली लड़कियां कौन हैं। फिर वो 4-5 लड़कियां मेरे इर्द गिर्द आकर जमा हो गईं और मेरे ढोल की थाप पर रक्स करने लगी। मुझे उनके वजूद से अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी। लेकिन अचानक ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया जब मैंने सामने पिलर के पास खड़ी एक लड़की को देखा। उसने नीले रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था, लेकिन वो एक टुक मुझे देखे जा रही थी। हालांकि मैं तो एक आम सा लड़का था, एक मीरासी जो शादियों में जाकर ढोल बजाता था। फिर उस लड़की का यूं देखना मेरे दिल में अजीब सा इर्ताज पैदा कर गया था। लेकिन मेरे ढोल की थाप पर रक्स करती वो 4 लड़कियां अचानक ही रुक गईं। फिर उस लड़की का बाजू पकड़ती हुई उसे घसीटती अंदर ले गई थी, जबकि वो पलट पलट कर मुझे देख रही थी। मैं हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं मुसलसल ढोल बजाता रहा। जाहिर है यहाँ शादी की तकरीब थी, लेकिन अचानक ही एक बहुत बड़ा हुजूम अंदर आया था। यकीनन ये बारात थी। सहरे से चेहरा छुपाए वो दुल्हा ही था, जो बहुत ही लंबे कद का लग रहा था। ये लोग अजीब से लग रहे थे। मैंने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे थे। मैं कोने में खड़ा ढोल बजाता रहा, यहाँ तक कि मेरे हाथों में दर्द हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में न जाने क्या हुआ कि सब लोगों के मुंह के जाविये बिगड़ गए। लोग गुस्से से एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। इस कदर आग बगूला हो रहे थे कि जैसे उनमें जंग छिड़ गई हो। मैं नहीं जानता था कि वो सब आपस में इतनी लड़ाई क्यों कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने तलवारें निकलती हुई देखी तो मेरे होशो हवास फना हो गए। मैं बमुश्किल अपनी जान बचाता हुआ वहां से भागा था। आगे तो सिर्फ जंगल का रास्ता था।
मुझे अपने गांव जाने का रास्ता तक मालूम नहीं था। ना समझी में मैं इस जगह तक तो आ गया था उस आदमी के पीछे पीछे, लेकिन वापस कैसे जाऊंगा। ढोल अपने गले में लटकाए मैं पागलों की तरह भागता जा रहा था। अब्बा का ये ढोल बहुत कीमती था। मैं किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था, वरना अब्बा मुझसे सवाल जवाब करते। तेज तेज कदमों से चलता मैं जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। अचानक ही एक दरख्त के पास से गुजरते हुए मुझे पायल की छन छन की आवाज आई थी। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। क्या इस सुनसान जगह पर मेरे अलावा कोई दूसरा भी मौजूद है? मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। लाल रंग के जोड़े में मलबूस वो दुल्हन थी जो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी, लेकिन ये वही लड़की थी जो उस घर में पिलर के पास खड़ी मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। अब वो मेरे सामने खड़ी रो रही थी। मैं उसका रोना देखकर हैरान था। तभी वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। मैं किसी कीमत पर वो शादी नहीं करना चाहती थी। तभी मुझे याद आया कि शादी की उस तकरीब में अचानक हंगामा क्यों मच गया था। मैं घबराकर उस शहजादी जैसी लड़की से कहने लगा, आप जानती हैं कि मैं एक मीरासी हूँ, एक ढोल बजाने वाला। भला मैं आपकी जान कैसे बचा सकता हूँ? अनकरीब वो लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मेरी मानिए, आप वापस अपने घर चली जाएं। ऐसा न हो किसी की जान का नुकसान हो जाए। उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, हरगिज नहीं, अब मैं किसी कीमत पर उस जगह पर वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहां पर गई तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये कहने के साथ ही अचानक वो कुएं की तरफ बढ़ने लगी जो इस जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। वो यकीनन खुदकुशी का इरादा रखती थी। मैंने उसे आवाज देकर रोका था। फिर वो कहने लगी, क्या तुम मुझे अपने गांव तक लेकर चलोगे? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी, लेकिन उसकी पायल की खौफनाक आवाज पूरे जंगल में ऐसे गूंज रही थी कि मेरे जैसे नौजवान आदमी को भी डर लग रहा था। लेकिन मैंने इस आवाज को नजरअंदाज किया। बार बार पलटकर उस लाल जोड़े में मलबूस दुल्हन को देखता जो अपनी शादी की तकरीब से भागकर आ गई थी। वो मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देखे जा रही थी। मैं ये सोचकर खौफजदा था कि न जाने वहां पर किस कदर लड़ाई जारी होगी, किसी का जानी नुकसान न हो गया हो। यही सोचकर मैं परेशान हो रहा था। अब पायल की छन छन मुझे बिल्कुल अपने पीछे महसूस हो रही थी। फिर सामने ही मुझे अपना गांव नजर आने लगा। मैं दुआ कर रहा था कि गांव में किसी आदमी की नजर मुझ पर ना पड़े। अगर वो मेरे पीछे आने वाली इस लड़की को देख लेगा तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर गया, अचानक ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पीछे उस लड़की का नामो निशान तक नहीं था। मैं हैरत से दंग रह गया था। अभी अभी तो वो लड़की मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी क्योंकि मेरी जान खतरे में है, लेकिन अब कहाँ गायब हो गई है। मैंने इधर उधर देखा। दूर मौजूद एक पुराने दरख्त की शाखें मैंने तेजी से हिलती हुई महसूस की थी, लेकिन मैं डर कर लाहौल पड़ता जल्दी से घर आ गया। 1 रुपया भी नहीं कमाया था, लेकिन शुक्र था कि जान बच गई। अब्बा मेरे इंतजार में जाग रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे। अम्मा भी मेरा इंतजार कर रही थी। फिर अब्बा ने पैसों का पूछा तो मैं कहने लगा, अब्बा शुक्र करो कि जान बच गई। क्या बताऊं कि वहां तो तलवारें निकल गई थी। अजीब से लोग थे, मैंने ऐसे लोग कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अब्बा हैरान था, कहने लगा, क्या वो आदमी दूसरे गांव का नहीं था? मैंने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, उसने तो रास्ते में ही मुझे रोक लिया था। उसका घर रास्ते में था, वो भी उस पुराने से जंगल में जहां से दिन में भी कोई नहीं गुजरता। मैं वहां जाकर खुश था क्योंकि वहां लोग बहुत अमीर लग रहे थे, लेकिन अब्बा अचानक ही उनकी दुल्हन फरार हो गई। इसी वजह से वो लोग आपस में खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैंने उन्हें मुकम्मल तफसील से आगाह कर दिया था। अब्बा हैरत से कहने लगे, अच्छा फिर दुल्हन का पता नहीं चला? तो मेरे जहन में उसी लड़की का ख्याल आया जो लाल जोड़े में मलबूस मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी, लेकिन अचानक ही न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैंने इस बात को घुमा दिया। मैंने अब्बा के सामने जिक्र नहीं किया कि वो दुल्हन तो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी, कहीं अब्बा घबरा ना जाएं। मैं भी सोच रहा था कि न जाने वो कहाँ चली गई होगी। हो सकता है कि वो किसी को पसंद करती हो और उसके साथ भाग गई हो। यही सोचकर मैंने अपने आप को मुतमईन कर लिया था। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन उस दिन मैंने बाजी कलसूम को रोते हुए देखा
تو میں بے چین ہو گیا۔ پتہ چلا کہ پڑوس میں رہنے والی شمیم، جو باجی کلثوم سے پورے 7 سال چھوٹی تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کا سنتی ایسے ہی دکھی ہو جاتی تھی۔ باجی کلثوم اب 32 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے بھی ان کی شادی کی فکر تھی۔ میں انہیں روتے ہوئے چپ بھی نہیں کروا سکا۔ پھر تیسرے ہی دن مجھے گاؤں سے شادی کا بلاوا آ گیا۔ میں خوش تھا کہ چند پیسے اس گھر میں آ جائیں گے۔ پھر اس رات میں شادی سے واپس آ رہا تھا جب میں نے اپنے پیچھے پیچھے پائل کی چھن چھن کی آواز سنی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیران پریشان سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سفید جوڑے میں ملبوس میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کیا وہ ابھی تک اسی گاؤں میں موجود ہے؟ میں مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی اس دن؟ اس وقت تو تم میری منتیں کر رہی تھی۔ کیا تم اسی گاؤں میں رہتی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں، میں نے اسی گاؤں میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے، کیونکہ جب بھی تم ڈھولک بجاتے ہو تو بے اختیار میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ڈھولک کی تھاپ پر رقص کروں۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا، اچھا تم گاؤں کے کس گھر میں رہتی ہو، مجھے بتاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں گاؤں والوں سے چھپ کر اس گھر میں رہتی ہوں۔ دراصل میرے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن میں آج تم سے ملنے آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہے تھے۔ وہ سچ میں ہی بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا میرے پیچھے کیوں آئے گی؟ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، تم ڈھول بہت اچھا بجاتے ہو، ابھی تم ڈھول بجاؤ اور میں اس پر رقص کروں گی۔ میں اس کی عجیب بات پر حیران رہ گیا تھا، لیکن وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی اور مجھے اتنے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، اس لیے میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا اور میں زور زور سے ڈھول بجانے لگا، اور وہ پاگلوں کی طرح اس ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے لگی، اور رقص کرتے ہوئے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں اسے دیکھتا جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اتنی زور زور سے ڈھول بجایا کہ آج میں نے اپنے ابا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے خوب زور زور سے ڈھول بجا رہا تھا، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ گاؤں کے لوگ گھروں سے نکل نکل کر میرے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، جبکہ یہاں اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تبھی وہ سامنے کھڑا آدمی مجھے غصے سے گھورتا ہوا کہنے لگا، شادی کب کی ختم ہو گئی ہے خیر دین کے بیٹے؟ تو پاگل ہو گیا ہے جو اس خالی گلی میں ڈھول بجا بجا کر ہماری نیندیں خراب کر رہا ہے؟ میں ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت لڑکی نے تو جیسے مجھے جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں ان سب سے معذرت کرتا اب اپنے گھر آ گیا تھا، جہاں ابا میرا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں نے ابا کے سامنے اپنی ساری جیبیں خالی کر دیں۔ ابا اور اماں ان پیسوں کو گنتی کر کر کے رکھتے۔ وہ ان سارے پیسوں کو باجی کلثوم کی شادی کے لیے جوڑ رہے تھے۔ گو کہ باجی کلثوم نے شادی کی امید چھوڑ دی تھی۔ وہ ہر وقت مایوس رہنے لگی تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ میری بہن کا نصیب ابھی بھی بہت بلند ہے۔ خدا اس کا نصیب بہت جلد کھولے گا۔ میں اس کے حق میں صرف دعا ہی کر سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی حیران تھا کہ وہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا کر خود کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں میں میرا تماشا لگ گیا۔ اب یقیناً صبح لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اسی لیے میں صبح اپنے دوست عدنان سے ملنے جا رہا تھا، جب گاؤں کے ایک آدمی مراد نے مجھے روک لیا۔ وہ غصے سے گھورتا ہوا مجھے کہنے لگا، رات کو تجھے کون سا دورہ پڑا تھا؟ کیوں تو اتنی زور زور سے ڈھول بجا رہا تھا؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ میں نے کسی کے سامنے بھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مجھے تجسس تھا کہ وہ لڑکی گاؤں کے کس گھر میں رہتی ہوگی۔ یہاں کوئی بھی گھر خالی نہیں تھا، سبھی آباد تھے۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں وہ اماں زبیدہ کے گھر میں تو نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کا گھر ہی خالی پڑا تھا۔ اس کے سارے بچے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ اکیلی گھر میں رہتی تھی اپنی 2 بکریوں کے ساتھ۔ گاؤں کے گھروں میں مانگ کر اپنا گزارا کرتی تھی، اور آج اس حال میں تھی۔ بیچاری، مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ میں اکثر اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، اسی لیے آج چپکے سے اماں زبیدہ کے گھر چلا آیا، لیکن یہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ نیم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی، ساتھ ہی پنکھے سے خود کو ہوا بھی دے رہی تھی۔ میں اس سے چند گھڑی اس کا حال احوال پوچھتا رہا، لیکن مجھے شدید مایوسی تھی۔
کیونکہ وہ خوبصورت نازنین مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تھی جس نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ میری نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ اکثر ہی گاؤں میں شادیاں ہوتی رہتی تھی اور مجھے شادیوں میں ڈھول بجانے کا کام مل جاتا تھا کیونکہ میں پیشے سے ایک میراثی ہی تو تھا۔ لیکن اب تو میرا جانا دوسرے گاؤں میں بھی ہونے لگا تھا۔ لیکن اس رات میں فارغ تھا، مجھے گرمی لگ رہی تھی، تبھی میں چھت پر چلا آیا۔ کچے مکان کی ٹوٹی پھوٹی سی چھت تھی۔ ہوا کھانے کے لیے میں اکثر چھت پر چلا آتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے گھر کے سامنے بنے ہوئے اس پرانے درخت پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب میں نے اس درخت کی شاخ پر بیٹھی اس سفید لباس والی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو اب بھی مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، میں پاگلوں کی طرح اس سے ملنے باہر کی طرف بھاگا تھا، حالانکہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اماں نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ مجھے پکار رہی تھی لیکن میں نے ان کی آواز نہ سنی۔ میں تو اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا جو مجھے آج کئی دنوں بعد نظر آئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ میں حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کئی دن سے تمہارے ڈھول کی آواز نہیں سنی، بس اسی نے مجھے یہاں کھینچ لیا۔ اپنا ڈھول لا کر اسے میرے لیے نہیں بجاؤ گے؟ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں بے اختیار ڈھول لینے اپنے گھر چلا آیا۔ میں نے دیکھا اماں غنودگی کی کیفیت میں تھی جبکہ ابا دوائی کے زیر اثر سو رہا تھا۔ باجی کلثوم بھی اپنے کمرے میں دبکی پڑی تھی۔ میں نے چپکے سے ڈھول لیا، پھر اس لڑکی سے کہنے لگا، اس دن بھی میرا تماشا لگ گیا تھا، تم تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، لیکن گاؤں والوں نے مجھے ڈھول بجاتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوب باتیں سنائی تھیں کیونکہ ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم دونوں کسی ویران جگہ پر جاتے ہیں، میں وہاں تمہیں ڈھول کی آواز سناؤں گا اور تم اس آواز پر رقص کرنا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی، تم میرے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ اب وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جبکہ میں بھی بہت پرجوش تھا۔ میں گاؤں سے اچھے خاصے فاصلے پر آ گیا تھا اور دھیمی آواز میں ڈھول بجانے لگا۔ اتنی دھیمی آواز تھی کہ صرف یہ آواز اس تک ہی پہنچ رہی تھی۔ پھر وہ گھوم گھوم کر رقص کرنے لگی۔ میں بھی ڈھول بجاتے ہوئے خوشی خوشی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے میرا ڈھول بجانا بہت پسند تھا اور مجھے اس کا رقص کرنا، جو سرور کی کیفیت میں مبتلا بالکل بے خود لگ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر رقص کرتے کرتے اچانک وہ ایک درخت کے پیچھے چلی گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی وہاں سے باہر آئے گی، لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ نظر نہ آئی۔ میں نے جیسے ہی اس درخت کے پیچھے جا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ پل بھر میں کہاں غائب ہو گئی۔ اب مجھے بہت غصہ تھا، وہ مجھے بنا بتائے ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں مایوسی سے گھر آ گیا، لیکن خوش تھا کہ اب وہ مجھے کبھی کبھی دکھائی دینے لگی ہے۔ لیکن ایک دن میں شادی کی تقریب سے واپس آ رہا تھا جب مجھے اسی درخت کے نیچے سے ایک موٹا سا سونے کا کنگن ملا۔ میں حیران تھا کہ یہ کنگن کس کا ہے۔ پھر یاد آیا کہ یہ کنگن میں نے کسی کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور وہ کنگن کسی اور کا نہیں بلکہ اسی لڑکی کا تھا، کیونکہ اس نے ہاتھ میں 2 کنگن پہن رکھے تھے۔ میں حیران تھا کہ وہ کنگن چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے، وہ بھی سونے کا کنگن جو رات کی تاریکی میں خوب چمک رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گیا، اماں نے وہ کنگن میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا۔ ایک دم سے ہی اماں نے اس کنگن کو میرے ہاتھ سے لے لیا، کہنے لگی، ارے کیا شادی میں تجھے یہ سونے کا کنگن ملا ہے؟ وہ خوب خوش ہو رہی تھی۔ میں انہیں منع کرنا چاہتا تھا کہ یہ کنگن کسی کی امانت ہے، لیکن اماں کے چہرے کی خوشی مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، تو جانتا بھی ہے کہ اس کنگن سے تو تیری باجی کا بہت سارا جہیز بن سکتا ہے، بس اب اس کی رخصتی کرنے کے دن آ گئے ہیں۔ وہ آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی جبکہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اس رات میں سو نہیں سکا تھا جب میں نے اپنے کانوں میں دل خراش چیخوں کی آوازیں سنی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو زبردستی کہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو۔ میں بے چینی سے اٹھا تھا، یہ آوازیں باہر سے آ رہی تھیں۔ میں حیران تھا کیونکہ یہ آوازیں صرف میرے کانوں میں آ رہی تھیں، جبکہ اماں ابا اور باجی کلثوم بے خبر سو رہے تھے۔ لیکن باہر آ کر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا اسے دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے جب میں نے 2 خوفناک آدمیوں کو اس خوبصورت لڑکی کو کھینچتے ہوئے لے جاتے دیکھا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے جبکہ وہ مجھے پکار رہی تھی، ڈھول والے مجھے بچاؤ، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دیکھو یہ مجھے واپس اسی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں۔
मैं जो पहले ही उनके खौफ में मुब्तला था, क्योंकि मैंने उनके हाथों में उस दिन बड़ी बड़ी तलवारें देख ली थी। वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कर सका था और वो उसे मेरे सामने से ले जाकर गायब हो गए। लेकिन जाते जाते दरख्त के नीचे कोई चीज़ गिरी थी। मैंने जैसे ही उस दरख्त के नीचे जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि उसके हाथ का वो दूसरा सोने का कंगन था जो उसने पहन रखा था। मैंने उसे उठा लिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। वो लोग ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गए थे। शायद मैं उसे अब कभी ना बचा सकूं। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं शदीद खुद को सदमे की कैफियत में महसूस कर रहा था। फिर मैंने वो दूसरा कंगन भी अम्मा के हवाले कर दिया। वो मुझसे पूछ पूछ कर थक गई कि ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिले, और ये दोनों एक जैसे हैं, कहीं तुमने कोई चीज़ चोरी तो नहीं की। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा यूं समझ लें कि किसी ने हमारी मदद की है। अगर इन सोने के कंगन को बेचकर मेरी बहन की शादी हो सकती है तो मुझे इनके बिकने में कोई बुराई महसूस नहीं हो रही थी। फिर मैं हैरान रह गया जब 3-4 दिन बाद ही बाजी कलसूम का रिश्ता आया। गांव में रहने वाले हेडमास्टर, जिसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी, जिसकी सरकारी नौकरी थी, अच्छी खासी तनख्वाह थी, उसका ज़ाती घर भी था, उसने बाजी कलसूम के लिए रिश्ता भिजवाया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे माजूर बाप और अम्मा के सर से जैसे बोझ उतर गया था। बाजी कलसूम की आंखों में भी खुशी की चमक थी। मैं उनकी खुशियों के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं किसी के लिए गमज़दा भी था। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो अपनी शादी से भाग कर आई थी। न जाने उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। आखिर वो लोग उसे खींच कर क्यों लेकर जा रहे थे, और गांव में उसके घर वो इतने आराम से रह रही थी। यही बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। फिर थोड़े ही दिन के बाद बाजी कलसूम की शादी हो गई। अम्मा अब्बा ने उसे अच्छा खासा जहेज देकर रुखसत किया था, अपने सारे अरमान पूरे किए थे। अब्बा अम्मा सबके सामने कह रहे थे कि हमारा एक ही बेटा है, लेकिन उसकी वजह से ही उसकी बहन का घर बसा है। मेरा बेटा तो बहुत ही मेहनती है, भले ही एक मिरासी का बेटा है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि जिस काम में मेहनत हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं अपनी तारीफों पर सर झुकाए बैठा था, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका था कि कुछ भी हो मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। उस महल का रास्ता मुझे अच्छी तरह मालूम था जहां उस दिन मैं शादी में ढोल बजाने गया था। मैं किसी तरह उस लड़की से एक बार मुलाकात करना चाहता था, और वहां जाना तभी मुमकिन होता अगर मैं रात को जाता। दिन में उससे मिलना तकरीबन नामुमकिन था। कोई मुझे देख लेता तो शायद मेरी जान पर बन आती। फिर उस रात मैं अपना ढोल गले में लटकाए उससे मिलने जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मौत और जिंदगी का खौफ मेरे जहन से खत्म हो गया हो। मैं चुपके चुपके उस जंगल से होता हुआ उस खूबसूरत घर की तरफ आ निकला था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस घर की खिड़की पर पड़ी, अचानक ही मुझे वहां खड़ी हुई एक लड़की दिखाई दी जो हाथ के इशारे से मुझे ही अपनी तरफ बुला रही थी। मैं उसे पहचान गया था, ये वही थी। अचानक ही वो भागती हुई आई और मुझसे कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। फिर वो कहने लगी, आज भी तुम ढोल बजाओगे और मैं रक्स करूंगी। मैं उसकी फरमाइश पर हैरान रह गया। फिर सरगोशी में उसे कहने लगा, लेकिन सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो मुस्कुराते हुए मुझे देखकर कहने लगी, यही तो मैं चाहती हूँ, बस तुम ढोल बजाओ। वो अब भी मेरी ढोल की थाप पर रक्स करना चाहती थी। मैं डरते डरते ढोल बजाने लगा। वो रक्स कर रही थी और देखते ही देखते वहां लोगों का मजमा लग गया। सब लोग मुझे गुस्से से देख रहे थे। अचानक ही एक लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। तभी वो लड़की मेरे सामने आ गई और उन सब से कहने लगी, मैंने कहा था ना मैं इस ढोल वाले पर आशिक हो गई हूँ। अब मैं इसी के साथ इसकी दुनिया में जा रही हूँ। मैंने उनकी मिन्नतें की और कहने लगा, इस लड़की को कुछ मत कहो। अगर ये ऐसी जिंदगी नहीं चाहती तो इसे मेरे साथ जाने दो। तभी वो लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आया और कहने लगा, आप जानते भी हो इसकी हकीकत, ये कौन है? अगर तुम्हें हम सब के बारे में पता चल गया तो कभी यहाँ का रास्ता भी तलाश नहीं कर पाओगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। तभी वो कहने लगा, तुम इस वक्त इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि जिन्नात के बीच में खड़े हो। हम सब जिन्नात हैं और ये एक जिनजादी हैं। मैं फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन अचानक ही उस जिनजादी के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी, जबकि मैं सहम गया था।
اچانک ہی تھوڑی دیر پہلے وہ جو سب انسان نظر آ رہے تھے ان سب کے چہرے بدل گئے تھے۔ اب وہ جنات کی طرح خوفناک دکھائی دے رہے تھے اور پہلے سے زیادہ طاقتور بھی۔ خوف کے مارے میری گھگی بند گئی تھی۔ میں حواس باختہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایک جن زادی تھی۔ پھر وہ جنات جو میرے سامنے کھڑا تھا وہ کہنے لگا، یہ ہماری دلہن ہے، اسی کی شادی میں تمہیں ڈھول بجانے کے لیے بلایا تھا، لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ یہ اس ڈھول والے انسان پر عاشق ہو جائے گی۔ دراصل ہم چاہتے تھے کہ اس کی شادی میں کوئی ایسا ڈھول بجانے والا آئے جو اسے خوش کر دے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ہمارے قبیلے کا ایک جنزاد انسانوں کی دنیا سے ہوتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک شادی کی تقریب میں اس نے تمہیں ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا۔ تمہارا انداز ایسا تھا کہ ہمیں تمہارا ڈھول بجانے کا طریقہ بہت پسند آیا۔ ہم چاہتے تھے کہ تم ہماری شادی میں بھی ڈھول بجاؤ، لیکن کیا جانتے تھے کہ ہماری دلہن بنی جنزادی تم پر عاشق ہو جائے گی اور وہ تمہارے پیچھے شادی کو چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں چلی جائے گی۔ خوف کے مارے میرے حلق سے ایک آواز تک نہیں نکلی تھی۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، اس کی شادی تو نہ ہو سکی، لیکن تم اسے سمجھاؤ کہ یہ واپس انسانوں کی دنیا میں نہ جائے اور تمہارا پیچھا چھوڑ دے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اب مجھ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں حد سے زیادہ سہم گیا تھا۔ پھر میں نے اپنا ڈھول وہیں پھینکا اور میں بھاگتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں، لیکن مجھے پیچھے ان کے زور زور سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ سب میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ نہ جانے میں گھر کیسے پہنچا، لیکن صبح تک میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس رات کا منظر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر پا رہا تھا۔ اماں ابا دونوں پریشان تھے کہ ہمارے جوان بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ شکر تھا کہ باجی کلثوم کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش تھی، ورنہ ان کی پریشانی کی وجہ میں بن جاتا۔ ابا بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میرا ڈھول کہاں ہے۔ وہ ابا کا بہت پرانا ڈھول تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا۔ اماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ پہلے ہی بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے تم اس سے ڈھول کا پوچھے جا رہے ہو۔ ارے مل جائے گا ڈھول۔ اماں میری وجہ سے پریشان تھی، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میری زندگی میں اس قدر خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ لیکن اس رات میں سو رہا تھا بہت گہری نیند، جب مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے خوف سے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر کسی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہو، لیکن گھر کے باہر کوئی موجود ہے، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسی جنزادی کی آواز تھی۔ میں اماں ابا سے چھپ کر باہر آ گیا تھا، لیکن سامنے درخت کے نیچے اس جنزادی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کے پاس میرا وہی ڈھول تھا جو میں اس جنات کے قبیلے میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ یہ منظر میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، تبھی وہ دھیرے دھیرے چلتے میرے قریب آئی۔ آج وہ انسانی روپ میں میرے سامنے آئی تھی جیسے ہمیشہ آیا کرتی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری یہ امانت جو تم وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے، میں اسے لے آئی ہوں۔ میں خوف کے مارے نظریں جھکائے کھڑا تھا، مجھ سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، اپنے سارے قبیلے کے جنات کی لڑائی لے کر۔ دراصل اس دن جب تم میری شادی میں آئے تو میں نے تمہاری ڈھول کی تھاپ سنی، اسی وقت وہ دلکش آواز میرے کانوں میں آئی جو مجھے تمہارا عاشق بنا گئی۔ تبھی میں اپنی شادی سے بھاگ کر تمہارے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ میں جیسے ہی اس گاؤں میں آئی تو اس درخت کے اوپر میں نے پناہ لے لی، کیونکہ یہ ایک بہت پرانا درخت ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں اس گاؤں میں رہتی ہوں، حالانکہ میں تو تمہارے گھر کے سامنے اس درخت کے اوپر رہتی تھی، ہر روز تمہیں آتے جاتے دیکھتی، لیکن کبھی کبھار تمہارے سامنے آتی تھی تاکہ تمہیں مجھ پر شک نہ ہو۔ لیکن کئی دن سے میں اس درخت کے اوپر رہ رہی تھی۔ ایک دن میرے قبیلے والوں نے مجھے تلاش کر لیا اور وہ مجھے کھینچتے ہوئے واپس لے گئے، لیکن پھر بھی تمہاری کشش مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں پر رہوں تو تمہیں مجھ سے روز ملنے کے لیے آنا ہوگا۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا، میں بھلا اس جنزادی سے روزانہ ملنے کیسے آ سکتا تھا، لیکن مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ میں نے اسے اپنا ڈھول لے لیا تھا۔ صبح جیسے ہی ابا نے ڈھول دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، ارے 3 دن پہلے تک تو یہ غائب تھا، اب یہ کہاں سے آیا؟ لیکن میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا،
अब मैं इस पेशे से तंग आ गया था। दिल चाहता था कि ये गांव छोड़कर कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाऊं। वैसे भी मैं एक मीरासी की औलाद था और मेरी औलाद ने भी यही पेशा अपनाना था। अचानक ही मुझे याद आया कि मैंने उस जिनजादी के कंगन भी बगैर इजाज़त के इस्तेमाल कर लिए थे। हो सकता है कि वो इसी वजह से मेरे पीछे पीछे आई हो। काश मैं उसके कंगन ना उठाता और ना उन्हें फरोख्त करता तो आज मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें ना आती। अब मैं शदीद मायूस हो चला था, लेकिन काफ़ी दिन तक वो उस दरख्त के ऊपर रहती रही। एक दिन गांव वाले एक आदमी ने उसे इंसानी रूप में देख लिया, जो दरख्त के अंदर जाकर गायब हो गई थी। उसने गांव के सारे आदमियों को जमा कर लिया और कहने लगा, हो न हो इस दरख्त पर किसी का साया है। मैंने अक्सर इस दरख्त पर किसी लड़की को बैठे हुए देखा है। वो लड़की कोई इंसानी नहीं बल्कि कोई गैर फितरी है। सब लोगों को शक हो गया था, जबकि मैं अपने दिल में अजीब सा चोर महसूस कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि गांव के लोग इस जिनजादी को कोई नुकसान पहुंचाएं, इसीलिए मैं उन्हें इस मामले से बाज रखना चाहता था। मैं किसी की मदद लेना चाहता था, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने सुना कि गांव वाले दूसरे दिन उस दरख्त को काटने का इरादा रखते हैं, तो उस रात मैं उस जिनजादी के पास पहुंच गया था। मैं उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, इसलिए तुम इस दरख्त को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। उस जिनजादी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हें मेरा इतना ख्याल है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी खातिर मैं हर नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि गांव वाले उसे कोई नुकसान पहुंचाएं। इसलिए मैं उसकी मिन्नतें कर रहा था कि वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। फिर वो कहने लगी, ठीक है, मैं अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन कभी कभार मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। फिर मैं उसे कहने लगा कि वो सोने के कंगन जो तुम्हारे थे, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारी इजाज़त के बगैर वो कंगन इस्तेमाल कर लिए। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, उन्हें मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए छोड़ा था, क्योंकि तुम्हें उन कंगनों की बहुत ज़रूरत थी। उससे तुम्हारे मसले हल हो गए हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के लोगों ने उस दरख्त को काट डाला था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत उदास था। फिर मैं अम्मा अब्बा से कहने लगा कि मेरा इस गांव में दिल नहीं लगता, मैं इस गांव को छोड़कर जाना चाहता हूँ, आप दोनों भी मेरे साथ चलें। फिर अब्बा कहने लगा, तू इस माजूरी और बुढ़ापे में मुझे कहाँ गांव में धक्के खिलवाएगा। मैं कहने लगा कि अब्बा, मैं अब इस ढोल बजाने के काम को छोड़ रहा हूँ, मैं शहर में जाकर किसी फैक्ट्री में काम कर लूँगा। मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सी उम्मीदें थीं, इसीलिए अम्मा अब्बा को लेकर मैं शहर आ गया। बाजी कलसूम अपने घर में बहुत खुश रह रही थी, लेकिन इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे बेइख्तियार उसी जिनजादी की याद आई थी, जो मेरे पीछे पीछे अपने कबीले को छोड़कर इस गांव में आ गई थी। शुक्र था कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। शहर में आकर तो एक नई जिंदगी का आगाज हो गया था। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं ढोल बजाने का पेशा छोड़ चुका हूँ, बल्कि यहाँ पर मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गया था। उसी से मेरे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। अम्मा अब्बा का ख्याल था कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल चुका था। फिर कई साल गुजर गए। इस बार मैं बाजी कलसूम से मिलने गांव जा रहा था। वो अपने घर में बहुत खुश थी। उसने मेरी खूब आवभगत की। घर में अम्मा अब्बा अकेले थे, इसलिए मैं रात में ही शहर की तरफ चला आया था। लेकिन पैदल ही पैदल उस रास्ते से गुजरते हुए मैं शहर जाने वाली सड़क के करीब जा रहा था, जब पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैं उस आवाज़ को सुनकर चौंक गया था। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो आज भी मेरे उस रास्ते में खड़ी जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं हैरान था क्योंकि वो इतने सालों से मेरे सामने नहीं आई थी। फिर वो कहने लगी, कल मेरी शादी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में ढोल बजाने आओ। मैं उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसकी शादी में ढोल बजाने ज़रूर आऊँगा। लेकिन जब दूसरे दिन मैं उसी महलनुमा घर में पहुंचा तो सब लोग मुझे देखकर हैरान थे। वो गुस्से से मुझे देख रहे थे। तभी वो जिनजादी उन सब से कहने लगी कि ये मुझे लेने नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश पर यहाँ आया है। आज फिर मैं ढोल बजा रहा था और वो बेताबी से उस ढोल की थाप पर रक्स कर रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसकी शादी हो गई। मैं अपने दिल में अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बरसों की बेचैनी आज ख़त्म हो गई हो। फिर सुबह सवेरे मैं वापस शहर चला आया, लेकिन जाते वक्त उस जिनजादी ने मेरे हाथ में एक लाल रंग का डब्बा थमाया था।
میں نہیں جانتا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے میری مدد کی تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اب میں نے ہمیشہ کے لیے اس ڈھول بجانے کے پیشے کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ڈھول آج بھی میرے پاس حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ اب میرا اپنا کاروبار تھا جو شہر میں خوب چل رہا تھا۔ میں نے شہر میں رہنے والے ایک غریب آدمی کی بیٹی سے شادی کر لی اور اس لڑکی کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ میرے دل کی تشنگی ختم ہو گئی تھی۔